بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ
بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل على النبي. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السنة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الأئمة. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لي ذنوبي. اللهم صل على محمد يا رب واستر لي عيوبي. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لي ذنوبي. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم برحمتك. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. انتبه إلى روح سيدنا صوفان الجلاء الحبيب عبد الله بن عباس بن أبي بكر السكران بن عبد الرحمن السكان وجميع سلسلة عيدر الصيام صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم أولهم وآخرهم أينما كانوا حلت أرواحهم أجمعين. أن الله يعلم درجتهم في الجنة ويعد علينا من بركتهم وأنوارهم وأسرارهم ويرزقنا محبتهم ويشرنا في زمرتهم ويحمينا بمددهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم. ربا ينحل في الجود والعمل ويكرمنا بكامل حسن الخاتمة عند الموت جامعة شاملة لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم الفاتحة إلى سيدنا الإمام أبو بكر بن الرحمن سكاف الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحببت بدرب الله قوله ما شاء الله كله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بلا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئات ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صفاته لا تنقطع بمئات ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئات ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو وسواس فردت نظرهم في ارتكاز وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأربطهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئات ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. شهيد الله يا عيد راسي شهيد الله محيي نفوسي شهيد الله شمس الشموس المدد يا عيد راسي شهيد الله يا عيد راسي شهيد الله محيي نفوسي شهيد الله شمس الشموس المدد يا عيد راسي
الشيخ عبد الحسين صاحب العنق رضي الله عنه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء حفظهما وهو العلي العليم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. اللهم إني أسألك بسر سرك المسود العصمة والتوفيق والحفظ والحراسة والحماية والوقاية وحفظا تاما بما حفظت به كتابك المبين وعبادك الصالحين المصطفين الأبرار المقربين. وعفض علينا من بحار العناية والتوفيق والمحبة الصادقات صدقية وارزقنا من كنز لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واكشف لي ونزهني من الأوهام والحزن وامددني من المدد ربانية والفضل والشفقة والرأفة واللطف والإحاطة بكلية لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان من هذا المقام على من تعالت مكانته وقصرت الألسن عن وصف صفاته فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح الخاتم على آله وصحبه. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وهو الحق المبين. يا ذا الكرام والوفاء يا عليم سري وأخفى يا قوي يا عزيز نسألك العصمة
في الحركات والسكنات، وأسبل علينا النور الأكمل، واجعلنا ممن شهد تحقيق العبودية، وارزقنا أسنى حسن الصراط الحميدة، وارأف بنا وارحمنا واحمنا حماية تقينا من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا في رتبة الرضا والرضينا بالقدر خيره وشره معترفين مطمئنين بذكرك، ونور عقولنا واجعلها مسترشدة بك للهداية، وأسبل علينا من فيض جودك وفضلك العظيم يا رب يا رحيم يا الله يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. هب لنا النعام ظاهرها وباطنها، واجعلنا مسحوبين منك باللطف والتوفيق يا فتاح يا عليم يا غني يا كريم. تكرم علينا بما تكرمت به على صديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقد دللتنا بك عليك وهديتنا بك إليك، فاجعلنا من الداخلين عليك الراغبين بفضلك إليك مع صفاء سريرة يا رب، وعصمة قوية من الشيطان الرجيم، وامنحنا من مناهك وأصلح ما ظهر منها وما بطن اللفظ والمعنى، واجعل محجة سبيلها لك خالصة وحجة على أعدائك، وأغننا بلا سؤال منك، واجعل توحيدنا توحيد الموفقين، واسلك بنا منهج المقربين، وانهض همتنا إلى حضرة الصديقين إلى رتبة أهل الكمال والفضل، وأطلق ألسنتنا بحمدك ومجدك، وحل بيننا وبين كل حائل يحول بيننا وبينك بحولك وقوتك وقدرتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا أسألك بأسمائك التي دخلتها في خزائنك التي خزنتها لمحمد نبيك وصفيك ورسولك منهج الموفقين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أسبل علينا خلاع الهداية التي هديت بها النبيين والصديقين والشهداء والصالحين على صراطك المستقيم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا نور السماوات والأرض. هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين أجمعين، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا دائمين شهود الأكمل ونور الأول والعقل الأفضل. اللهم ردنا بالرفق وخصصنا بحبك حتى نكون معك من المخلصين. حميم 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 ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وأقسمت عليك بسر سرك الخامد الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
واجعلنا ممن ظهرت عليه شمس السعادة ومحبة من أحببته من عبادك وأوليائك، ولا تجعلنا ممن عبد غيرك فظهرت عليه شقاوته، فهب لي وامنحني من مواهب السعداء وعصمنا من موارد الأشقياء. والسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك، والشقي حقا من أحرمته مع كثرة السؤال لك، فاغننا بلا سؤال منك بفضلك وجودك وكرامك، ونعوذ بك من شر الحساد على من أنعمت علينا من فيض إحسانك، وأيدنا بتأييدك وتأييد أنبيائك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك، إنك على كل شيء قدير. يا وهاب هب لنا من خلاء النعم التي لا علينا فيها فريضة الشكر، واقصنا من خلاء الرضا قسوة تجينا من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن مع السلامة والعافية. اللهم هب لنا القناعة والصبر والرضا عند المنع والشكر والتواضع عند البسط، وأخرج حب الرياسة منا، وهب لنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ارزقنا نور التوحيد واعصمنا واهدنا وارشدنا إلى أسنى طريق العارفين، وبلغنا ما بلغتهم من السر المسؤول الذي جعلته سفينة صديقين من الذين أنعمت عليهم بالنعمة الأبدية. كافها يا عين صاد ياسين والقرآن الحكيم حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم من علينا بالمنة والعافية التي لا قبلها ولا خلفها. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه، أفرض علينا من جزيل إحسانك الفائد من جودك وكرمك يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم اهدنا فيمن هديت، واجعلنا ممن لا يزال واقفا بين يديك، وارحمنا واحرسنا يا رب بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرى. يا غياث إنعامي ويا شفاء أسقامي. اللهم يا سميع يا بصير يا عليم يا حليم، أسألك أن تحفظنا وتحرسنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، واجعل كيدهم في نحورهم يا أرحم الراحمين. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا لا فيه حساب، وعطاء من غير سؤال ولا حساب، ومنة سبيقة أزلية يا علي يا عليم يا حليم يا عليم. قد منحتني ومننت علي برضا منك من خير مقابلة مني ومشية إليك، ولا حركة ولا سكون لي إلا بك. أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، وأنت النصير لي فانصرني وانصر بي وأنت خير الناس. حميم عين سين قاف
حمايتنا وستر العرش مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ذلنا بك عليك واهدنا بك عليك إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين كافها يا عين صاد كفايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان اللهم اهدنا بما هديت به النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى صراطك المستقيم يا نور السماوات والأرض هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين وقد تعززت بذي العزة والجبروت وتوكلت على الحي الذي لا يموت شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما حميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصران انصرنا بنصرك وعزنا بعزك واجعلنا من أهل رتبة الكمال وأهل اليقين وارزقنا العفو والعافية ودوام العافية وستر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا يا ربي ولذريتنا ولوالدينا وأولادنا وجميع المسلمين جعلهم الله من حزب الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين الفاتح خاتم سيد الأولين والآخرين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى سائر الصحابة أجمعين ورضي الله تعالى عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الحسن والحسين وأمهما من يومنا هذا إلا يوم الدين واجعلنا منهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عادم السلطان يا خادم الإحسان يا دائم النعم يا قاشر الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا حليما لا يعجل صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رزقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير
ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ولا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فليسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلا البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير سراج المنير والحمد لله رب العالمين. ثم الفاتحة المباركة خصوصا لحمد صالح بن أحسن الحمد تقول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصاب وتلين بها الصعاب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب والحمد لله رب العالمين. يا ربنا وصفات بمحمد يغفر لنا يا سامعا لدعانا يا ربنا وصفات بمحمد
تلقانا يا ربنا فجوى الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا شهر القرآن ولا يرى سواه فالقلب منشغل به والهنا يا ربنا فجوى الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا الصلاة على النبي وآله ما حرد ريح الصباح أوصانا يا ربنا فجوى الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيته أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيته الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلا يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa duduk bersama dalam majelis yang kita cintai. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir diberikan kesehatan, panjang umur. Amin. Khususnya kepada guru-guru kita, para habaib, para ustaz kita semuanya yang hadir. Di sini ada Habib Zaki, ada Habib Hashim, ada Habib Abdullah, Abdul Rahman, guru-guru kita semua juga. Mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat, afiat. Amin. Rezekinya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. الوصية العاشرة اعلم أنه لا يتصور أن ينظر الإنسان كلهم إليك بعين الرضا ولو كنت أكمل خلق الله بل بعضهم مادح وبعضهم ذام فاتخذ الناس جميعا أصدقاء بمحبة الموافقين ومداراة المخالفين الذامين وعدم الإنكار على المنكرين عليك منهم فإنهم قد غلبت عليهم صفات بشرية كما غلبت عليك بعض صفاتك وشهواتك. Ini menarik sekali pesan-pesan beliau. Sebagaimana seperti biasa kita baca wasiat-wasiat, nasihat-nasihat dari Sultanul Malak Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus. Di sini beliau menyampaikan nasihat dan wasiatnya. Ketahuilah, dengarkanlah. Ini banyak orang yang sibuk ngurusin perkara yang enggak penting ini, maka beliau menyampaikan ini supaya kita tenang hidup kita. Ketahuilah bahwa tidak mungkin jika kau kemudian melihat manusia, orang-orang di sekelilingmu, semuanya itu melihatmu dengan pandangan ridho. Itu nggak mungkin. Jadi orang itu senang atau tidak senang itu bukan kontrol kita sebagai manusia. Mustahil. Kalau ada orang kemudian semuanya senang, nggak ada yang nggak senang, semuanya ridho, nggak ada yang nggak ridho, itu mustahil. Walau kunta akmala khalqillah, sekalipun engkau adalah manusia yang paling sempurna. Kita ini orang soleh bukan, wali bukan, nabi apalagi. Kok ingin semua orang suka sama kita? Ini Rasulullah, manusia yang paling sempurna aja banyak yang caci maki, banyak yang menghasad, banyak yang iri dengki, banyak yang kemudian menyakiti dan menzalimi. Jangankan Rasulullah, Allah yang mencaci banyak, yang memfitnah banyak. Katanya Allah itu dibilangnya punya anak lah dan lain sebagainya. Nah kita ini nabi bukan, Tuhan apalagi, kok seakan seperti hidup di dunia ini semua orang harus suka sama saya. Kalau ada yang kemudian tidak suka, nah ini berarti yang gak beres ini orang ini kenapa ini? Terus dicari. Ini maksudnya apa ini? Biarkan. Karena mustahil.
Bal ba'dhuhum madihun wa ba'dhuhum dhammun. Pasti ada, setiap orang itu pasti ada yang mencaci dan yang memuji. Itu pasti ada itu, Pak. Apalagi inilah sekarang ini kan musimnya di media sosial, apalagi dan lain sebagainya. Sudah. Apalagi sekarang orang mau ngomong itu seenak jidatnya aja, Pak. Tinggal ketik di handphone mau ngomong apa aja, yang penting itu sekarang ini Pak, banyak buzzer-buzzer itu kan artinya dia bebas saja tanpa diketahui siapa dirinya, identitasnya siapa, kan nggak tahu, asal ngomong aja. Ada yang di situ caci maki, ada yang di situ fitnah, dengki, iri, segala macam, biasa aja. Ya, ini supaya kita paham. Ma min ahadin illa lahu muhib wa mubghid. Sudah pasti setiap orang yang hidup sudah pasti ada orang yang mencintai dan yang membenci. Itu sudah pasti, nggak mungkin, mustahil. Ada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, beliau ini gurunya Habib Umar, sekaligus mertua beliau Habib Umar. Beliau itu waktu dikirim oleh orang-orang ditarik bukan ke Baido, kemana itu, ke Son'a atau kemana gitu, dikirim untuk dakwah. Setelah sampai di sana, Masya Allah, orang-orang sambutannya luar biasa. Dijamu, diterima dengan baik, dengan luar biasa, dihormati. Dari saking gembiranya mereka orang-orang di kampung itu, lalu kemudian mereka kirim surat, karena dahulu nggak ada WA, nggak ada, kirim surat, dikirim ke penduduk di Tarim. Alhamdulillah, terima kasih para habaib mengirimkan sebuah intan mutiara ke kampung kami. Di sini beliau dihormati, diterima dengan luar biasa, tidak ada yang mengganggu dan lain sebagainya. Apa kata orang Tarim? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kenapa kok inna lillahi? Berarti ini Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ini belum dakwah ini. Ayo kita pindah aja. Nggak lama. Setelah itu dipindah. Dimutasi setelah dimutasi ke Baido. Baru sehari di Baido, banyak orang kirim surat, Habib, ke penduduk di Tarim. Ini Muhammad bin Abdullah ini sekarang difitnah, ini disakiti, dicaci maki, luar biasa, Beb. Gimana ini, Beb? Apa respon mereka orang-orang di Tarim? Nah, alhamdulillah. Nah, ini sekarang baru dakwah. Perjuangan dakwah biasa. Apalagi yang urusannya berkecimpung dalam bidang dakwah. Wah, itu sudah pasti ada aja lah yang ngomong inilah, gembosi inilah, katakan ini, macam-macam itu biasa aja, Pak. Orang kalau mau berjuang itu pasti ada lika-likunya, Pak. Fattakhilin nasa jami'an asdiqa, ini luar biasa. Memang orang itu kalau hatinya bersih, Pak, lah, tidak ada musuh, Pak. Tidak ada musuh. Apa kata beliau? Jadikan semua manusia itu adalah temanmu. Tidak ada musuh. Jangan anggap satu orang pun itu musuh. Apa kata beliau? Fattakhidin nasa jami'an asdiqa bimahabbatil muwafiqin wa mudaratil mukhalifin adzani. Nah begini. Dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Manusia ini kan banyak yang ada sebagian yang mencaci, ada yang sebagian memusuhi, ada sebagian yang cocok dengan kita nih. Ya. Nah, bagaimana kita? Kata beliau, jadikan mereka semua teman. Bagi yang mencintai kamu, maka balaslah dia dengan cintamu. Tapi bagi orang yang mencaci makimu, memusuhimu, menyakitimu, memfitnahmu, mendengkimu, iri kepadamu dan lain sebagainya, apa kata beliau? Bimudaratil mukhalifin adzami.
Bagi respon kita bagi orang yang kemudian mencaci kita, menyakiti kita, nggak suka, ikuti aja alurnya yang bijaksana. Ya sudah, berarti kalau lagi kumpul sama orang ini orang ini nggak sukanya saya begini nih, ikuti aja dulu alurnya, sudah mengalah. Itu namanya mudaroh itu sikap bijaksana, lebih lembut lagi, lebih mengerti lagi kondisinya. Oh begini nggak suka, ya sudah ikuti aja dulu. Intinya semua ini temanmu, mau musuh mau orang yang cinta itu semua teman. Nah, jadi kata beliau, sikap kita ada dua. Kalau bagi orang yang mencintai kita, balaslah dia dengan cinta kasihmu. Tapi kalau untuk orang yang nggak suka, orang yang menyakitimu, orang yang kemudian nggak cocok denganmu, ikutilah alurnya. Lebih bijaksanalah, lebih lembutlah kau kepadanya. Wa adamil inkari 'alal munkirin 'alaika minhum. Jangan dipotong. Maksudnya dipotong apa? Jangan diingkari orang-orang yang kemudian memang pada dasarnya sudah nggak suka. Ini Anda bingung ya. Kalau ada orang caci maki kita, kamu ini begini, kamu ini begitu, dia marah, nggak suka sama kita caci maki gitu. Kadang respon orang sekarang kan umumnya apa? Umumnya kan begini, apa masalahmu? Kenapa kau? Nah justru kadang begini Pak, karena kemarin ada lihat siapa namanya responnya si In, kadang-kadang masuk di akal juga, bagus. Ada Rocky Gerung itu dibilang begini di pengadilan sama hakimnya mengatakan begini, bagaimana kira-kira responmu kalau kau dikritik bahwa kau ini adalah duda yang tidak apa katanya, pokoknya caci pedes sekali tuh omongannya. Duda yang tidak bermoral. Apa kata Rocky Gerung nih? Nah, saya tidak akan menyikapi itu karena itu bukan masalah saya. Jadi ucapan itu adalah saya anggap sebagai berita saja dari seseorang, dan itu bukan masalah saya, itu masalah dia. Kan dia yang marah, dia yang berkecamuk hatinya. Ya sudah, urusanmu. Enak hidup kalau kayak gitu, Pak. Ya, kalau hidup kayak gitu, nah terus saya mau menyikapi apa? Jadi secara tidak langsung Rocky Gerung ini mengamalkan apa yang dikatakan Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idris ini. Wa adamul inkari 'alal munkirin 'alaika minhu. Ya sudah, kalau kau nggak cocok itu urusanmu. Itu bukan kendali saya. Yang mengontrol itu ya kamu sendiri, kok maksa saya untuk menyikapi itu kan gitu. Kan enak kalau hidup kayak gitu, Pak. Enak. Jadi tidak ada musuh, Pak, enak. Tidak ada sudah. Kata beliau, jangan jadikan satu orang pun musuhmu, semua jadi teman. Hanya saja sikap kita berbeda. Kalau bagi musuh yang dia menganggap kita musuh, kita harus lebih bijaksana. Ikuti aja alurnya, ya sudah. Enaknya orang hidup dia Allah hatinya bersih, sudahlah. Fa innahum, nah ini pentingnya. Fa innahum qad ghalabat 'alaihim sifatun basyariyah. Ketahuilah, orang yang ingkar kepadamu, orang yang mencaci makimu, memfitnahmu dan lain sebagainya, itu terkadang dikalahkan dengan hawa nafsunya. Betul nggak? Tapi jangan sampai di situ. Dilanjutkan oleh beliau, kama ghalabat 'alaika ba'du syahwatik. Sebagaimana terkadang dirimu juga itu dikendalikan hawa nafsumu. Sama-sama, kita ini manusia. Yang mencaci maki kita ini kadang dikalahkan dengan hawa nafsunya sehingga keluar kata-kata, lontaran kata-kata ini dan itu. Ketahuilah juga bahwa kita ini juga nafsu, dikendalikan oleh nafsu terkadang. Jadi makanya beliau menyikapi itu dengan mudaroh. Mudaroh itu lebih bijaksana. Ya kalau memang yang tidak disukai itu kira-kira memang itu sifat tercela dari diri saya, ya sudah. Kalau gitu saya rubah pelan-pelan.
Kalau memang itu cacian, fitnahan itu memang ada pada diri kita, ya kita berterima kasih, alhamdulillah, makasih Pak lah. Ya, enak kalau begitu. Makanya luar biasanya itu aulia itu diangkat derajatnya. Mayoritas kenapa? Bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya. Ya ibadah itu memang harus, tapi faktor utama dari Allah mengangkat seorang waliyun min auliyaillah karena hatinya yang bersih. Karena disitulah hati itu yang tempat memandangnya Allah itu kan hati. Jadi Allah itu tempat nazarnya Allah itu hati. Dan Allah melihat berapa banyak karangan kitabnya, berapa banyak rakaat tahajudnya dan lain sebagainya. Itu ya satu sedikit dari faktor memang. Cuma yang faktor utama, penyebab utama diangkatnya seseorang menjadi waliyun min auliyaillah karena hatinya yang begitu bersih. Nah, di sini ini relate sekali kalau istilah bahasa kerennya itu. Cocok sekali dengan keadaan sekarang. Ya, dengan maraknya media sosial di mana-mana kita melihat komentar pedas, komentar nggak bagus dan lain sebagainya. Apa yang harus kita sikapi? Ya ikutilah apa yang beliau katakan, sudah. Ya, ma min ahadin illa lahu muhibbun wa mubghid. Dilanjutkan. Wa ahsin ila man asaa ilaik, dan berbuat baiklah kau kepada orang yang berbuat buruk kepada engkau. Berat ini, berat Pak. Diomongkan aja gampang nih, lu nih barusan nih, bos akan lantang mengatakan ini berat memang. Ya, tapi ini efektif. Orang itu Pak malu ketika dia merasa bahwa saya menyakitinya, mencaci makinya, kok malah dia berbuat sebaliknya. Kok malah baik. Ini sangat amat efektif dan ini dakwah, fondasi dakwah Rasulullah di saat itu. Beliau mengamalkan ini. Dari situlah kemudian pengikut beliau luar biasa. Beliau mengatakan wa kun ansahan nas walau karihun nasihah, jadilah engkau yang suka menasihati orang. Ya, ini yang kadang-kadang juga berat nih Pak. Sekarang ini sedikit-sedikit nasihati dianggap kau sok alim, sok suci. Ya, memang kita juga kalau menasihati orang itu harus tahu kondisinya Pak. Lah, situasinya, kondisinya itu harus tahu. Jangan di depan orang dinasihati. Kamu bawa ya? Takun indahum a'azzan nas. Ketika kau menasihati memang dengan tulus, maka engkau akan menjadi di sisi mereka menjadi manusia yang lebih aziz, dihargai, disegani. Ya. Wala tujadil ahlal hasad minhum. Nah. Ini harus digarisin itu. Garisin di kota ini selanjutnya. Gini. Jangan sekali-kali kau mendebat orang yang tidak suka kepadamu, yang tidak sepemahaman denganmu, yang dasarnya adalah ketidaksukaannya adalah didasari atas dasar hasad. Jangan didebat, percuma. Kalau orang marah-marah, tidak suka, dia caci maki, dia bahkan sampai memfitnah, landasannya hanya karena dia tidak tahu, ini gampang Pak dibenerin Pak. Gampang. Oh, ini orang karena nggak tahu, ya sudah kasih tahu, beres. Tapi kalau dasarnya yaitu hasad, dengki, mau Anda berikan bukti sebanyak apapun tidak akan berpengaruh apapun. Makanya kata beliau jangan didebat, percuma. Apa yang terjadi sekarang di huru-hara nasab ini dan lain sebagainya? Fitnah macam-macam kepada para habaib. Nah ini ada dua. Kalau mereka yang tidak tahu hanya ikut-ikutan, nah itu gampang. Oh ya dikasih tahu buktinya begini. Kalau memang dia kemudian mencari kebenaran, dia akan terima itu.
Tapi kalau dasarnya dengki, Anda mau bawa kitab satu perpustakaan, Pak, percuma, nggak perlu di depan. Nah, ini bahaya nih Pak. Dengki ini bahayanya. Karena pernah di kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah, syarahnya Arba'in An-Nawawiyah, itu ada satu kejadian unik. Satu saat setan atau iblis itu datang ke rumahnya Firaun. Ngobrol nih. Ngobrol, ngopi sambil main domino. Enggak main domino. Ngobrol, tiba-tiba iblis ini bertanya begini, Firaun, iya kawan, gitu lah. Adakah manusia yang syarrun minni wa minka? Ada nggak orang yang lebih bejat dari kita berdua ini? Kayaknya kok nggak ada. Kita di kelas berat. Kau mengaku Tuhan, saya ini diusir dari surga karena nggak mau ini dan lain sebagainya. Sudah, mana ada yang bejat dari kita? Kata Firaun, pertanyaan ini muncul dari Firaun. Kemudian iblis mengatakan, sepertinya ada wahai Firaun. Siapa? Ada manusia. Satu saat anak buah saya ini kemudian kerjasama dengan orang ini, manusia ini. Karena dia punya tetangga, punya sapi. Sapinya gemuk-gemuk, subur-subur, susunya deras, diperas itu berliter-liter setiap hari dan lain sebagainya. Nah, tetangganya, orang yang kerjasama dengan setan ini, dia punya sapi satu, gak berkembang biak, kurus, gak keluar susu. Akhirnya sama setan ini ditawarkan, ya fulan, apa yang bisa saya bantu? Kata orang ini karena dengki dengan tetangganya, hasad dengan tetangganya. Apa kata orang ini? Saya mau hanya satu, bunuh semua sapinya. Sebentar, kata siapa namanya? Setan. Sebentar. Aku ada penawaran lain selain itu. Bagaimana kalau saya tambahkan sapimu sama seperti sapi? 10, sama-sama suburnya. Gak mau. Saya mau jadi sapinya dia mati semua. Oh ya kalau gitu saya tambah. Saya berikan kau 100 sapi yang subur semua. Tidak mau. Saya hanya mau sapinya binasa semua mati. Dan disitulah kata iblis, saya tahu bahwa manusia yang hasad itu bahkan lebih bejat dari aku dan engkau wahai Firaun. Setan aja mikir-mikir Pak. Ini kok ada manusia yang punya sifat dengki seperti ini Pak. Makanya kalau Anda sekarang tidak pernah melihat setan, tidak pernah melihat Firaun, jangan kecil hati. Banyak Firaun dan setan-setan berkeliaran saat ini. Bahkan lebih ganas dari Firaun. Bahkan lebih sadis daripada setan. Allah. Maka percuma. Mau ngotot pakai kayak apakah? Ada di dalam Al-Quran itu kisahnya kaum Samud. Kaum Samud tahu lah kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Soleh. Kaum Samud ini generasi ketiga setelah Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, generasi selanjutnya kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Nah, kaum Samud ini juga keturunan kaum Ad. Kaum Samud ini Pak orangnya kekar-kekar, besar-besar, kuat-kuat. Rumahnya kalau kita kan pakai semen, batu, diangkut dari ini enggak Pak, mereka tuh Pak, rumahnya gunung dipahat. Jadi rumah. Kalau yang nggak percaya, itu masih ada ternyata sisa-sisa pahatan tuh. Kalau dari Madinah itu ke arah Tabuk hampir 300 km. Hampir 300 km dari Madinah ke arah utara. Itu ada kotanya namanya Madain Soleh. Madain Soleh ini satu kota yang dulu bekas-bekas peninggalan kaum Samud. Jadi masih ada bekas-bekas pahatan. Ada pahatan kepala orang, ada ini, macam-macam. Nah, itu Pak, kaum Samud itu disiksa sedemikian rupa oleh Allah, diberi ujian oleh Allah dengan datangnya seorang nabi bernama Soleh. Nabi Soleh ini dari kalangan keluarga yang sangat amat sederhana. Datang kemudian menyampaikan risalah. Apa kata? Nih, dengarkan.
Kenapa kaum Tsamud disiksa sedemikian rupa? Dasarnya ternyata ada satu penyakit mereka. Apa itu? Al-hasad, dengki. A'ulqiya dzikru alaihi min bainina, kata mereka. Bal huwa kadzabun asyir. Kalau memang Soleh ini nabi, dia menerima wahyu. Kenapa yang menerima wahyu harus Soleh? Orang yang biasa-biasa ini. Kenapa enggak dari kami-kami ini, orang-orang terhormat? Kalau itu memang Allah ingin memberikan penerangan kepada kami, Tuhan ingin memberikan jalan petunjuk kepada kami, kenapa wahyu itu harus kepada Soleh, enggak kepada kepala-kepala suku kami, kepada keluarga-keluarga yang terhormat ini? Nah, ini artinya apa nih, Pak? Hasad, dengki. Lalu apa yang dijelaskan di surat Al-Qamar itu? Diturunkannya itu mukjizat sebagai ujian. Apa itu? Onta yang keluar dari bongkahan batu besar. Mustahil. Ini sudah ini orang gila yang nggak percaya ini, Pak, mukjizat. Onta, makhluk hidup keluar dari batu, Pak. Disaksikan oleh banyak orang. Tapi apa? Tetap mereka tidak percaya akan hal itu sebagai mukjizat. Lalu kemudian di situ dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat peraturan, diuji sama Allah. Apa kata Allah? Soleh, aku berikan satu unta ini sebagai mukjizat. Hari ini yang minum di air, jadi di Madain Soleh di kampung itu ada sumber mata air yang menjadi untuk minumnya mereka, orang-orang Tsamud, kaum Tsamud. Hari ini yang minum bergantian, jadi sip-sipan, Pak. Yang minum itu nggak boleh setiap hari orang-orang Tsamud, jadi harus sehari onta itu, sehari baru kemudian kaum Tsamud baru boleh minum. Begitu terus bergantian. Makin berat lagi, Pak, untuk percaya itu bahwa mukjizat. Dipuji sama Allah. Nah, ini sumber mata air satu-satunya yang mereka memiliki. Mereka minum dari sumber air itu. Kok malah sekarang suruh gantian sama onta. Ini kan konyol ini. Apa yang mereka lakukan? Nih, kemudian mereka ambil ontanya, disembelih rame-rame dibunuh. Padahal sudah dilarang menyentuh, dilarang menyakiti. Ini malah dibunuh. Nah, saat itulah turun siksa murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa siksanya? Ini kalau disiksa dibunuh umpamanya Pak, gempa bumi langsung kemudian ditelan oleh bumi, masuk akal. Tsunami, diterjang tsunami habis semua, masuk akal, mati. Ini enggak. Apa katanya? Diuji dengan ditimpa musibah yang begitu dahsyat. Suara guntur yang begitu kerasnya, dari saking kerasnya dari suara itulah mereka kemudian binasa. Ibarat dalam Al-Quran disebutkan seperti rumput-rumput yang kering, mati seperti rumput-rumput yang kering, hangus. Bukan karena kena petir. Ini Pak, orang kalau mati dibunuh dengan pisau selesai, itu wajar mati. Ini enggak, diteriakin bisa mati. Itu sekeras apa suaranya? Allah. Nah, kalau boleh kemudian disimpulkan, apa yang menjadi sebab kemudian iblis itu diusir dari surga? Hasad. Apa yang kemudian menjadi penyebab kaum Tsamud itu mendapat siksa yang pedih dari Allah? Hasad. Apa yang kemudian menjadi penutup hidayah bagi mereka, orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, sehingga kemudian dinas dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Apa yang menjadikan itu semua? Yang menjadi faktor utama adalah hasad dan dengki. Nah, beliau ini memberikan kita kemudian solusi, cara agar supaya jangan muncul hasad. Nah, ini saya dapat, ini boleh diamalkan. Ini bukan ijazah, tips manusia nih Pak lah, kita ini bukan malaikat yang kalau ketika melihat tetangga menukar
kendaraan baru, mobil baru, kemudian nggak ada respon dari hati, ini pasti ada. Iri itu kemudian muncul tuh pasti ada sedikit. Tapi kalau kita latih, jangan sampai lama-lama muncul. Ibarat rumput yang baru tumbuh, injak langsung. Jangan dibiarkan subur. Kalau sudah subur, memberi cabang sana ke sini, akhirnya muncullah hasad. Iri biasa, tapi kalau hasad jangan. Kalau hasad itu menginginkan kenikmatan dari saudaranya itu, dari kerabatnya itu, dari tetangganya itu hilang. Itu hasad. Jadi kalau sudah mulai muncul iri, langsung tendang, injak dalam-dalam, tanam, hilang. Begitu. Bagaimana caranya? Kalau ada saudara, tetangga, kerabat, teman yang punya kenikmatan, yang Anda kemudian saat itu iri, jangan diam. Itu yang pertama. Maksudnya jangan diam apa, Ben? Datangi ke rumahnya, puji barangnya. Itu akan menginjak nafsumu. Ada contoh, ada tetangga punya mobil baru. Jangan diam. Kalau diam nanti penyakit ini terus merongrong, subur jadi dengki. Jangan diam, datangi. Anda bawa ember, bawa sabun. Pak, ini mobil terbaru, Pak. Ini Masya Allah, ini bahan bakar irit, bagus, kencang, ini Pak puji. Kalau perlu, Pak, ini bannya kotor, saya cuci. Nah, itu menginjak nafsu. Ya, kalau ini contoh aja, nggak perlu bawa ember juga sebenarnya. Nggak perlu. Ya paling nggak dipuji. Dan itu yang saya coba praktekkan waktu masa saya di pondok pesantren. Itu saya waktu itu lihat ada kawan menukar kitab. Ada namanya kitab itu Fathul Alam kalau nggak salah. Itu beliau belinya itu di Madinah. Saya cari keliling di mana itu, di Surabaya, di Jakarta, di mana-mana nggak ada yang nggak ketemu itu. Kitab bagus sekali itu Fathul Alam namanya. Kok ada teman anak di kamar tuh, ini anak-anak baru 3 bulan. Kok beli kitab itu? Wah, akhirnya muncul iri itu muncul. Akhirnya supaya nggak kemudian subur jadi dengki, saya amalkan, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh guru saya, kemudian jangan diam, itu yang terngiang-ngiang di telinga. Jangan diam. Akhirnya saat hari Jumat keluar pondok di sholat Jumat, itu anak mampir ke buku, anak beli sampul plastik, isolasi, beli gunting. Pulang nyampe pondok, kemudian saya datangi ini anak, alhamdulillah ini punya kitab ini bagus, kitab ini anak dari dulu pengen beli kitab ini, tapi sayang kalau kitab baru nggak disampuli, sini anak yang nyampuli. Jadi anak sampulin sendiri. Nggak muncul, Pak. Jangan diam. Kalau diam itu yang akhirnya menjadikan penyakit itu makin subur ya. Jadinya nanti dengki. Itu yang kalau sampai kepada derajat hasad itu bahaya. Nah, dilanjutkan. Wala tujadil ahlal hasadi minhum wala tatma' fi ridhahum anka aslan. Ya sudah, jangan butuh dengan ridho mereka. Orang itu, Pak, hidup itu akan tenang kalau kemudian tujuannya itu bukan menggapai ridhonya manusia. Yang dituju adalah ridho Allah, itu akan tenang. Lah kalau selalu melulu yang difikirkan agar bagaimana si fulan senang kepadaku, agar si fulan ini supaya cocok kepadaku, saya tidak cocok, ini kenapa? Apa masalah dia? Begitu terus sampai mati, Anda tidak akan tenang hidup di atas dunia. Lah kalau orang itu yang diharap adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli dengan ridhonya manusia. Yang penting saya sudah melakukan apa yang semestinya saya lakukan. Yang penting saya tidak nyakiti orang. Sudah. Yang penting Allah itu ridho, beres, jalan sudah. Wala tatma' fi ridhahum anka aslan. Khususan ahlal jahi minhum. Apalagi khususnya orang yang punya jabatan. Orang yang punya kedudukan. Enggak mesti yang duduk di kursi pemerintahan, enggak. Orang ini yang dimaksud ahlal jah, orang yang memiliki jabatan itu seperti ya umpama ini seorang yang dihormati karena dikenal sebagai ulama. Ya. Nah, ini kalau sudah
sudah saling hasad, ini kadang-kadang Pak lah, kadang-kadang penyakit hasadnya ada satu saat ada setan bawa karung besar. Yang lain setannya itu dibagi tugas tuh karungnya kecil-kecil. Kata pemimpinnya ini iblisnya ini, hei ayo sebarkan daganganmu. Ini dagangan yang dibawa ini penyakit-penyakit supaya merongrong manusia. Ada satu yang bawa karung, ada satu yang bawa kantong kresek, ada satu bawa plastik, dagangannya macam-macam. Ada satu setan ini yang perginya ke arah yang agak jauh, kemudian karungnya besar, banyak dagangannya nih. Kata si iblis tanya, ini apa ini daganganmu ini? Ini dagangan yang paling laris, karena di daerah itu paling banyak ulamanya. Apa itu? Dagangan apa yang paling laris? Al-hasad. Karena yang paling rentan memiliki sifat hasad adalah orang justru kadang yang ulama. Rentan sekali. Satu bikin majelis, satu kampung, dan satu pendatang tiba-tiba, nah majelisnya, nah itulah dagangan setan paling laris. Ini orang, nah ini kadang-kadang anak bingung. Urusan dakwah ini dianggapnya seperti urusan lahan parkir. Kenapa orang tiba-tiba datang sini bikin majelis? Bukannya justru terima kasih. Nah kan tujuan kita ini kan untuk menyadarkan umat, mengajak orang, nah ini dibantu. Ayo jalan bareng. Tidak, ini lahanku, tukang parkir ini. Akhirnya kalau ketemu orang itu kasih duit 2.000 kan? Apa bedanya dengan orang tukang parkir? Ya, nah justru orang itu kan terima kasih. Nah, alhamdulillah bebanku semakin ringan. Nah, kalau kemudian ada pemikiran-pemikiran semacam itu, ini lahanku, ini lahanmu. Nah, ini artinya dakwahnya sudah bisa dipastikan bukan karena Allah. Nah, karena faktor duit 2.000 jangan kasih. Iya. Allah. Maka ini yang kemudian harus kita perhatikanlah. Nah, bukan hanya para ulama. Lah kalau para ulama yang punya ilmu aja rentan kena penyakit hasad, apalagi yang hadir, apalagi yang nggak ada ilmu. Nah, begitulah apa yang disampaikan oleh man ghalaba alaihi hubbul jah. Nah, man ghalaba alaihi hubbul jah, ghalaba alaihi hubbul hasad ila mahalaka. Sudah dipastikan kalau orang itu kemudian jiwanya dikuasai dengan cinta dudukan, cinta jabatan, cinta kemudian penghormatan. Nah, sudah barang tentu dia akan dikuasai dirinya oleh yaitu al-hasad, penyakit yang namanya hasud la mahalata. Itu sudah pasti. Nah, yang terakhir, wa 'alaika bi husnil dhanni fi kulli mu'minin billah, dan hendaknya atas kalian untuk agar supaya berprasangka baik kepada setiap orang yang beriman kepada Allah. Fa inna kulla mu'minin billah waliyyun lillah. Waduh, luar biasa namanya. Karena setiap orang yang beriman kepada Allah itu merupakan walinya Allah. Sudah. Jangan main-main. Nah, kalau kemudian setiap orang yang kita anggap setiap orang yang beriman itu wali, akankah kita kemudian berprasangka buruk kepada mereka? Ya, jadi apapun yang terjadi, selama dia ini mukmin la ilaha illallah, berprasangka baiklah. Karena orang itu Pak, di saat dia berprasangka baik kepada semua orang, hatinya akan tenang, hidupnya akan tentram. Ya, akan munculnya hasad, munculnya iri, dengki dan lain sebagainya, karena ada prasangka-prasangka buruk kepada seseorang. Nah, penyakit ini adalah rentetan. Hasad ini rentetannya awalnya suudzon, prasangka buruk, sehingga kemudian menyebar menjadi iri, kemudian setelah itu naik lagi menjadi hasad, dengki. Ini bahaya.
ولا يصدنك عن حسن الظن بالمؤمنين ما يصدر منهم من حسد بعضهم بعضا ومن العداوة والبغضاء لأجل الدنيا فإنهم غير معصومين من الذنوب والخطايا. Ketahuilah, atas dasar apa kalian berprasangka buruk kepada mereka manusia? Lah kalau manusia ini kan tidak maksum dari dosa. Yang berprasangka tidak maksum, yang disangka tidak maksum. Lalu terus buat apa Anda berprasangka macam-macam? Anggaplah dia ini manusia ya, mungkin dia hari ini mungkin terplesetlah lisannya atau apa-apa dan lain sebagainya. Karena semua itu tidak maksum. Wala'alla lahum a'malan shalihatan tukaffiru tilka dzunub. Nah, siapa tahu orang yang Anda prasangkai buruk itu ternyata punya amal soleh yang menghapuskan seluruh dosanya. Yang Anda sangka buruk, yang Anda suudzon itu, ternyata punya amal soleh, yang amal soleh itu menghapuskan seluruh dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah. Justru kamu yang berprasangka buruk menimbun dosa terus. Ini kan nanti akhirnya jadi situasinya terbalik. Yang dari awalnya, makanya kalau anak kan sering bilang, kalau Anda lihat malam-malam orang sempoyongan jalannya, itu kalau orang yang hatinya bersih, ini mabuk ini jangan-jangan nih malam-malam, yang nggak perlu juga, siapa tahu dia salah minum obat. Ya siapa tahu dikiranya itu bodrek, ternyata jinit, ternyata ini dan itu. Siapa tahu dia apakah mabuk dari kendaraan dan lain sebagainya. Itu paling enak Pak ya. Karena kita nggak tahu Pak, ini orang sempoyongan, anggap aja mabuk, pulang ke rumah sadar dari mabuk, dia merasa ya Allah saya telah berdosa minum obat-obatan terlarang. Dia duduk, dia sholat tahajud, kemudian dia angkat tangannya, diterima taubatnya, diangkat derajatnya. Yang tadinya dia masuk ke rumahnya penuh dengan dosa, pagi-pagi dia keluar menjadi wali min auliyaillah, diangkat derajatnya. Nah kita yang terus menimbun dosa, belum tentu Pak. Nah ini yang kadang-kadang perlu diperhatikan. Tapi, nih dengarkanlah apa ujar Nabi. Memang dilarang, suudzon itu dilarang. Tapi jangan Anda memancing orang untuk suudzon. Jangan berperilaku seperti perilakunya orang yang kemudian memancing orang untuk supaya berprasangka buruk kepadamu. Ada orang jalan-jalan naik sepeda motor, goncengan, pelukan, itu kadang ada anak sahibi yang apa, gimana ini orang ini kok pacaran, atau kok tahu kalau pacaran, siapa tahu dia istrinya kan gitu, nggak tahu padahal. Nah tapi kalau suami istri kan kayaknya mustahil suami istri jalan malam-malam berdua berpelukan. Ngapain berpelukan di jalan suami istri? Di rumah lebih bebas mau telanjang mau apa terserah. Nah ini kadang memancing orang suudzon, nggak boleh. Jangan kemudian wala yalumanna illa nafsah, jangan kau salahkan kecuali dirimu sendiri. Karena Anda ada di posisi yang memancing orang suudzon. Ya, jadi artinya orang itu Pak memang tidak boleh suudzon, kita pun jangan berperilaku yang membuat gaduh, membuat orang-orang itu terpancing untuk berprasangka buruk. Karena orang itu Pak, kenapa kemudian dilarang untuk kemudian suudzon? Siapa tahu orang yang kita prasangkai buruk itu memiliki amal soleh yang menghapuskan dosa-dosanya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan yang dilakukan oleh manusia seorang hamba itu akan menghapuskan keburukan-keburukan dan dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, fayajma'uhumullahu birahmatihi fi dari karamatihi wa la yadkhulul jannata illa waliyyun billah. Ini luar biasa ya. Jadi nanti itu bayang masuk surga itu semua wali Allah. Jadi kalau nanti kita ditakdir masuk ke dalam surga, kadang ada yang amin kan?
apa masa saya mendoakan kalau kita ditakdirkan masuk neraka baru amin, kan enggak? Kalau kita nanti ditakdirkan masuk ke dalam surga, amin. Nah, itu artinya yang masuk surga itu kata beliau semua itu waliullah, waliullah kalau menurut kacamata beliau orang yang dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah, ya artinya nggak harus wali itu Pak. Wali itu kalau kata beliau nih, wali itu nggak harus yang kemudian kemana-mana pegang tasbih, pakai imamah, pakai jubah, wali ini, pakai celak, pakai ini tongkat, wali. Kalau dari luar negeri, dari negeri Arab, ngomongnya bahasa Arab, wah wali. Dari mana? Wali itu nggak harus begitu, Pak. Wali itu kadang-kadang kita nggak sadar. Ya Allah, celananya bolong-bolong, kotor, kumuh. Tapi hatinya bersih. Allah cinta kepada orang ini. Kita nggak ada yang tahu. Kenapa Allah menyembunyikan itu? Kenapa nggak kemudian langsung dilantik saja oleh malaikat? Turunkan oleh malaikat itu manusia hambaku. Lantik, kumpulkan masyarakat. Lantik dia sebagai waliku. Wah, kalau gitu Pak, bisa orang nggak ada ujiannya di situ Pak, hidup ini. Justru disembunyikan oleh Allah agar supaya kita husnudzon kepada semua orang, agar supaya kita menganggap semua waliun min auliyaillah. Jangan dianggap yang pakai gamis putih, bersurban, duduk di depan, doa begini-begini. Allah, wali dari mana? Allah, duit aja yang dipikirkan kadang. Ya kadang-kadang kita nggak boleh semudah begitu. Artinya begini Pak, jangan dianggap orang-orang yang biasa-biasa saja. Ini yang sekarang duduk di belakang nih, belum tentu. Belum tentu apa? Belum tentu. Kadang-kadang mereka yang dari belakang kita nggak tahu. Mereka kadang wali. Itu di belakang siapa itu? Ada yang wali di situ? Iwin. Jadi wali itu begitu. Nggak harus seorang wali itu kemudian bisa melakukan hal-hal yang khariqun lil 'adah. Wah, dia bisa tebak sini, tebak sana. Loh, kok tebakannya benar? Kayak tadi Abdurrahman main domino, dia nyebut namanya anak, langsung bagus kartunya. Saya terus langsung bagus kartunya. Belum tentu wali. Belum. Jadi wali itu belum tentu hal bisa. Oh, lah kalau semua yang bisa melakukan sesuatu yang khariqul lil 'ada itu wali, Pak. Wali itu Deddy Corbuzier, David Copperfield, sulap merah apa itu, waliullah itu, kutub itu, Pak. Harus orang wali dulu tuh malu kalau keluarkan karomah itu malu. Aib. Ini kok orang sekarang dikit-dikit datang, assalamualaikum. Kamu tadi habis maksiat. Kok benar? Ini semua orang kapan yang gak maksiat? Semua orang maksiat. Pinternya orang maksiat. Tobat. Minta maaf sama orang tua. Hari ini kamu menyakiti hati orang tua. Ya kadang-kadang orang, ya keceplosan apa ya? Oh ya wali, itu benar. Kadang-kadang yang bawa kemana-mana bawa karung, kuku kotor. Karena dia nggak punya musuh, dia pokoknya waktu sholat, ya sudah. Kadang-kadang wali. Apa yang ingin saya sampaikan poinnya di sini adalah jangan meremehkan orang yang terlihat tampak seperti orang-orang biasa saja. Anggaplah semua orang itu kekasihnya Allah. Insya Allah dengan itu, justru dengan prasangka kita seperti itu, Allah yang akan mengangkat derajat kita insya Allah. Amin. Allahumma amin. Oh, siapa ya? Sudah, lanjut. Sudah. Ya sudah, ini masalahnya sudah, babnya sudah selesai. Jadi mau dibaca lagi nanti akhirnya tambah panjang lagi. Mudahan bulan depan nanti wasiat selanjutnya kita akan baca dari ini. Luar biasa beliau ini, menyejukkan sekali. Apa itu nasihat-nasihatnya itu sangat adem, enak, supaya kita itu nanggap orang itu enak semua, bagus semua. Ya, jadi itulah
yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang hadir semua disucikan hatinya, dibersihkan hatinya. Mudah-mudahan hidupnya lebih tenang, lebih tentram, lebih damai. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan itu mengangkat derajat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma arham jama'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la 'anna shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya muhawwil al-hal wal ahwal hawwil halana wal muslimin خصوصا إخواننا في فلسطين إلى أحسن الحال إلى سيدنا محمد مولى بلال وآله وأصحابه خير صحب وآل على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza ma qul lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.